Evo sad vidimo ovdje, znači kako sam ja napravio setup za škampove, za šrimpove, šalim se, nisu škampovi nego su šrimpovi. Sad evo tu vjerovatno vidite, sad ću da pravim ja to i kad zoomiram, da napravimo da se vidi, jel? Nekako, nadam se. Tu kao što možete da vidite ima i ovih žutih, ima i nekih tigrastih, ima i ovih crvenih, jel? Sad znači, evo, vidite kako izgleda moj akvarijum gdje razmnožavam šrimpove. Ovdje negdje, ovdje gore je kao neki filter koji sam ja lično napravio od neke kao plastične tegle, pa sam je onda izbušio, na dno stavio kamen, okolo stavio onu vatu za jazduhe, bla 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 bla, klasično filter, ništa nešto posebno. Ali glavna poenta priče ovdje je ova ekstremno velika količina trave. Kao što možete vidite, sve je zapušeno sa tom travom. Ali, isto tako možete da vidite da je šrimpovima ovdje perfektna, jel? Zašto su šrimpovi ekstra stvar za akvarijum? Zato što su vam oni prvi pokazatelji da vam nešto u akvarijumu ne valja. Ako crkne 2-3 šrimpa, odmah menjajte vodu u akvarijumu. Odmah, znači ništa nemoj da razmišljate. Odmah prvo promenite vodu u akvarijumu. Naravno morate da imate staru vodu, ne može odmah voda sa česmom. I o tome će da bude priča, jel? Ali ovo je za šrimpova. Druge stvari, ove male njihove bebe. Dobro, sad ovdje ih ima jel te gomila, ne znam koliko to može da se vidi, nadam se da može. Njihove bebe jedu neke velike ribe, znate. A oni su izuzetno dobre čistače u akvarijumu. Jelem, kad crkne 2 ili 3 šrimpa u akvarijumu, znači da je nešto strašno krenulo po zlu. I odmah morate da menjate vodu. Ja neću sad da se cijem oko toga ono kao razne vrste šrimpova. Imate razne vrste i razne boje. Nebitno. Jelem, sad malo da pričam o tome kad donosite šrimpove kući. Znači, vjerovatno će da vam stignu u nekoj ovakoj kesi, jel ti sad tu dole su šrimpovi koje ste vi kupili, vi hoćete da ih stavite u ovaj akvarijum ovdje. Znači, da hoćete da vam budu šrimpovi, jel tako? Tako, lepo to namestite tu. I sad je mi ovo čudo. Evo ga. Imamo znači veoma jedno bitno crevce ovdje sad. Ajde vidimo da ga namestimo ovako da možete da vidite čemu se radi. Znači imamo ovaj kamen, crevo, regulator protoka, vazduha ili vode, u našem slučaju vode, i crevo, jel? Sad, šta trebamo da uradimo? Tu dakle imamo šrimpove koje su u vodi, a ovdje imamo naš akvarijum, gdje ćemo da stavimo te nove šrimpove. Znači šta uradimo? Stavimo ovo ovako ovdje u vodu. Opala! Što sam ja dobar snimatelj, jel da? Znači stavite to tu u vodu. Ovo ovdje otvorite. Malo izeznuto, znate, ovako sa jednom rukom kao nešto nišaniš, gdje ćeš da snimaš, a sa drugom rukom kao nešto radiš. Uhvatite ovo. Ovo ne valja što je bilo na podu, ali nema veze. E sad, šta je fora? Znači, vučite malo, jel, klasika, akvarista ste. I to znači dođe negdje do ovdje, desi, evo ga. Znači to dođe negdje do ovdje. Malo će tu da krene da kaplje voda, odatle stavite ovdje i namestite tačno da kaplje još i sporije nego sad. Znači da kaplje recimo jedna kapljica na 2 kapljice u sekundu. Ovo je možda čak i previše brzo, 2 kapljice u sekundu. I tako ostavite da se znači lagano voda iz akvarijuma dolazi u kesu gdje su vam ti novi šrimpovi. I to onda traje. Kad se napuni recimo skoro do vrha, vi onda uzmete pa malo te vode vratite ovamo, pa
vratite recimo jedno pola vode, vratite u akvarijum, pa to se ponovo napuni do vrha i onda su recimo ti šimpovi posle, znači 2 do 3 sata, onda su ti šimpovi novi, spremni da se stave u vaš akvarijum. Kada spremate akvarijum za šimpove, ne možete da stavite šimpove u totalno nov akvarijum. Znači mora da je akvarijum star bar mesec dana. Neko kaže manje, neko više. Ja više volim da bude stariji, jel? Nego da mi bude mlađi pa posle da pocrkne bez veze. Mislim, nije stvar toga što će da pocrkne, nego grejati. Tako, da zatvorimo ovo da više ne kaplje. Eto, znači tako stavite šimpove. Nemojte sa njima ništa cimanja nekog velikog. Ako vam je dobar akvarijum, oni će tu da žive bez ikakvih problema. Ako vam ne valja akvarijum, oni će da crkavaju, znači morat ćete nešto da menjate i da sređujete. I šta da vam kažem, to vam je što. Najbolje da ih hranite sa hranom za šimpove, ali šimpovi u stvari se živo jedu. I zato je bitno da akvarijum bude star mesec dana pa kao da krenete da stavite šimpove. Najmanje akvarijum što treba da bude star je nedelju dana. Da znate koliko najmanje može. Vidite, ja ništa ovdje nemam neki debel pesak, nego najobičniji tanak sloj peska, čisto da ova trava može da se uhvati. Pa i neke bakterije ovamo, mada šta ima veze kad je prepuno sa ovom travom. Gupi gras ili kako je već zovu, nemam pojma ni ja. A ima i ove dole neke muke koje jedu, pokušavaju da rastu. Eto vidite kako to, sad oni tu nešto kao čopaju. Pa ima kao i ovi žuti, crveni, zeleni i svakakvi. Eto, to vam je to u vezi šimpova. Znači, najvažniji stanovnik akvarijuma, vašeg akvarijuma. Da ponovimo još jednom, znači, a kad imate šimpove, duže neko vremena, evo 2 dana, pa vam crkne 2-3 komada u tom akvarijumu, da imate i ostale ribice, znate da odmah treba da promenite barem 50% vode. I vodu, znači, ta voda nova koja dolazi u akvarijum, mora da bude stara barem 2 dana, da stoji u nečem otvorenom, ne u zatvorenim posudama, nego u otvorenoj posudi, kao kanta. Da može da diše, jel tako? Nema tu neke velike pažnje, sad šta, kad vidite, ja tu nemam nikakav ni grejač, ni ništa, imam ovaj termometar, ali to je standardna temperatura kod mene u sobi u zelenom, uvek u svakom akvarijumu, ja te grejače ni ne koristim uopšte. Eto, ako vas nešto pita i nešto vas interesuje, možda ja nešto nisam rekao, imate neko pitanje, levo desno, u komentar, pljas, ja i zdrava. A sad, adio.